Okay. Ladies and gentlemen, please welcome to the Barangay San Lorenzo SK Basketball League 2025 final match between Pantayan and Ito Estacion. From the team Ito Estacion, wearing jersey number 96, it is Omogo! Wearing jersey number 12, Jao Rafael. Wearing jersey number 36, Emboy Pascual. Wearing jersey number 35, Ali Labo Navarro. Wearing jersey number 30, Joshua Ordonez. Wearing jersey number 1, David Ordonez. Wearing jersey number 17, Alex Villatapoli. Wearing jersey number 21, Alex Santana. Wearing jersey number 28, Georgie Omogo. Wearing jersey number 25, Alvin Espada. Mr. Elder. And assistant coach, Mr. Lopez. Yan po ang bumubuo ng Team Itoy Estacion. Okay. Una lang po sa... Okay, dyan lang po kayo. Mula noon hanggang ngayon. Mamarang ang presensya at energy ang nagbibigay ng sigla sa bawat laban. Sana ay lagi niyong bitbitin ang saya at iwanan lang mga nabuong galit sa pagtatapos ng ating liga. Patuloy tayong magsama-sama sa pagbuo ng magagandang alaala. Upload mo sa YouTube natin. Sa walang sawang suporta, our future Vice Mayor, SK Max Pascual, sa mga committee ko, referee, at sa lahat ng tumulong sa ating SK Basketball League 2025. Isang mainit na palakpakan po para sa ating SK Hello po, magandang gabi po sa lahat. Nagpapasalamat po ako sa lahat po ng dumulong dito. Nagpapasalamat din po sa nagbibigay po sa atin ng walang sawang suporta at pagmamahal. Sa ating pong Congressman, kay Congressman Eming Pascual po. At sa ating din pong Mayor, kay Mayor Joy Pascual. At sa ating din pong SK President, na susunod po natin magiging Vice Mayor, kay SK President Max Pascual po. Nagpapasalamat din po ako sa ating kapitan, sa mga konsehal po, at kay Consehal J po. Magandang gabi po, thank you po sa suporta. Yun lang po, salamat din po sa mga committee at sa mga SK ko na katulong ko po na maitaguhin po ang araw-araw na laro. Yun lang po, good luck po sa lahat ng team na maglalaro, sa mga players. Ingat po tayo. Yun lang po, enjoy the game lang po. Ready for one, go!
Thumbs up! Thumbs up! Okay, pakita nila po yung mga uniform para poging tingnan. Ordones, pakita nila po tayo para poging tingnan. Yun! Magkuya. Bago pa mo, buddy. Buddy pa mo, masusita tayo dito. Ano? Viewers ngayon ah. Laro-laro lang, parang kaweng. Navarro. Pineda, back to Navarro. Navarro to Pineda from downtown. Pineda for 3 points. Abiertas, pasa Ordóñez. Ordóñez, yes, 2 for 2. And Navarro. Navarro, Joe. Navarro set the play regarding to Lansangan. To Piat, Piat, pass to Navarro. Navarro, pass to Amparado, here, 2 for 2. Lansangan. Lansangan, huli naman ni Piat, ang bola, Piat, diretso, all alone! Abierta. Abiertas, paso Lansangan. Navarro. Amparado. Pineda. Near press. Pineda. Pascual, pas abiertas. Abiertas, set the play. Pascual, fake. Pascual. Diva Pawing Caleb, no good. Diva Pawing again. Ball para kay number Number 17. 17. Diva Pawing. Aray. Time out! Si Navarro. Pineda. Pineda. Uduri. Points. Lansangan on the road. Sakay na. And Piat set the play. Pass to Navarro to Piat. Huli. Kapag Pascual, paso Lansangan. Lansangan. Ordóñez. Ordóñez looking for teammate. Ordóñez. Grabe. Gandang traveling naman doon. Lagi narating eh. Navarro. Navarro. Pineda. To Piat. Navarro. No good. Ordóñez pasok Pascual. Pascual. Oh, no good. Eh, Navarro para sa libang. Navarro. Galing to Lansangan. Navarro. Pass to Piat. Piat. Nagbabara bola sa Piat. Piat. Paso Amparado. Isang traveling violation. Sumakay! Itong kalabaw. Sumakay! En abiertas. Paso Lansangan. No good. To Pineda. Pineda. Looking for teammate. Pass to Piat. 10, second to shoot.
Safety shoot. At bundok. Oo. Nashoot magsasabi ko wala. Pascual, no good. And Piat. Piat, dire-diretso. Ito, yes. Score 17-4. Lumalayo. Nalulungkot ka. Apat pa lang. Abiertas. Abiertas. To number 78, now MBS, number 2. Traffic violation. Sabret. Navarro. Di ba kami? Pascual. Abiertas, Ordóñez, back to Abiertas, fake, Abiertas to Ordóñez. Yes, para lanzaban. Lorenzo, Pineda, no good. And naman kay Lorenzo, Marchan Guerrero Liwa. Paso na Lorenzo. Abiertas. Ordóñez no good. Kinakawit si CJ. Yan, pass to Lorenzo. Yan, press. Point. Napakabilis ba na samba? Ordóñez. No good. And number 25, Pineda. To Piat. Same ball. Ako naglalambing. Sabret. Abiertas. Lawrence Archer Guerrero Oliva. Set the play. Here press. No good. And foul to Piato. Malo again. Nalira. Lutagan ang pinang kayo po ko. Paso lansangan. Lansangan dire-diretso. Sakay na. El Liwa. Liwa. Balik to lansangan. Liwa pass to Piat. Piat. Attack speed. Number foul. Para kay number 1. First personal foul, number 1. Second team foul. First try, yes. Second try. Perfect. 4 minutes to play. Ordóñez. Lanzaban. Ordóñez. Un poco, huli. Ordóñez. No good. Uy, tumatak pa si Ingang Ingang. Uy. Good. Then, second to shoot. Ordóñez. Yeah. Liwa. Score 24-12 in favor of Pandaya.
Ordonez. Lansangan pass to Ordonez. Ordonez. Foul para kay number 1, Gatbuntong. First personal foul. First team foul. No good. And isihan nyo lang mga idol. Relax na kayo. Relax lang mga idol. Double foul. Number 1 ng istasyon. Number 21 ng Pandaya. Second personal foul, Ordonez. Aparado, first personal foul, Sam. Gatbuntong. Lorenzo. Ayan na, si Paruaw. Parang nakakita ng Paris nila. Elan Sangan. Erong Foco. Foul number 1. Second personal foul sa Atsing Idol. Ordonez. Lansangan. Pass to Foco. Fake. Foco. Foul para kay number 1. Third personal foul. Dalawa na lang. Alam mo na. Oh, James ka na lang din. Sa Gatbuntong. Ayop ka, lapat 3 minutes. Nakakaubos na si Abay. Oh, James ka na lang din. Ano na na? Oh, James ka na lang, mamaya. First try, Dugo. Minus pa ng ganun. Si Lorenzo. No good. And Paruaw pass to Lorenzo Archer Guerrero Liwag. Yuson. Gatbuntong. Yuson. Okay. 8 seconds to shoot. 5 to shoot. Puro blue lang rumiribaw na. Pass to Lorenzo Archer Guerrero Liwag. Haba. Set the play. 10 seconds to shoot. Pinay na lang bola. Naptala kay Hideo Foco. Foco, dire-diretso. Foul counted. Foul number 25. First personal foul. Sabay daw sino? Gatbuntong. Pineda na lang. Yes. Liwag. Liwag pass to Yuson. Looking for teammate. Pass to Liwag. Liwag, atake si Liwag. Del Rosario. No good. Talo na. Ayan na. Nakakaroon ni Paruaw. Paruaw na lang bola. Napunta na kay Lorenzo Archer Guerrero Liwag. 10 seconds to shoot. Good. Lansangan. Lansangan. Nawala. Napunta na kay Lorenzo Archer Guerrero Liwag. From the middle line. Yes. For two. Haba ng pangalan. Hideo Foco from downtown. On Foco for 3 points. Liwag set the play. 50 seconds.
Pass to Barungaw. 10 seconds to shoot. Huli. Del Rosario. Last 35 seconds remaining. Lansangan. Lansangan. Dietres. Lansangan. 3 points. Deadlock na po. Yung dulo. Yung dulo, 10 eh. 15 seconds remaining. 4 seconds differential game on the shot. 8 seconds remaining. 4. Passer na lang po yan. Ordonez. No good. Okay. Dog basket. Second quarter. Lansangan. To Abiertas. Abiertas pass to Ordonez. Ordonez ang haba. Yes! For 2. Hindi sa likod dyan. Iyan. Sa likod ko. To Angeles. Angeles. Gandang pasa. Takit lang natira. Ganda ng pasa, pangit tira. Huli. Ayan, kaya Angeles ang bola. Angeles. Angeles nagbaba ng bola. Angeles pass to Dineta. Back to Angeles. Angeles. To Bian. 10 seconds to shoot. Angeles dia press. Angeles. 3 points. Abiertas. No good. Muntik na magkapalit. Munti ka magkapalit yung mukha nyo. Ayan ang Angeles. Kaya tsaka parado. Angeles pass to Bian. Ako po, nakagaling yung ano. Foul para kay number 21. 25. 25. Second personal. Second 25. First personal foul. Anong oras na ba? Abak. Hindi ko alam, naka-record ako eh. Ang pass to Angeles. Angeles to Bian. To Angeles. Ay, galing na yun. Ayan na. Ang haba. Hindi pumasok. Ayan Ordonez. To Lansangan. Lansangan dia press. No good. Uy, huwag mo isa-isa idol. Baka sa mga punta. Angeles. Angeles. Umalis ka kasi dyan, Jambit. And Bian. And Abiertas. Abiertas. Dire-diretso si Abiertas. Abiertas. All alone. No good. Ang ganda kay Angeles ang bola. Angeles nagmamadali. Angeles. To Bian. Using the ball. Yeah. Abiertas. Ordonez. Lansangan. Yeah. Kunanan. Gandang pasa sa kalaban niya lang. Abiertas. Ordonez.
Huli. Lansangan. Hindi makatakbo. Ang parado. No. Ordonez. Ordonez to lansangan. Lansangan. Ang Viertas. Ang Ares. To Piat. Piat. Loose ball foul para kay number 16. Kunana po si foul sub. Ang parado. Lansangan. Abiertas. No good. Talunan. And Abiertas. Using the ball. Yeah. 6 na lang. 38, 32. And got Buton. 10 seconds to shoot. And narutan sa bola. Ordonez. Ordonez na paparang bola. Pass to Abiertas. Abiertas. Gandang pasa. Magandang tira sa Ordonez. Yes. 38, 34. 4-point lead para sa Bantayan. 4 na lang. Air press. Good. Time out! Bantayan! Uli, si Abiertas. Abiertas, solo! Foul number 52. 92. First personal foul. Second team foul. Shooting 2. First try. No good. Meron parada para sa rebound. Pass to Angeles. Angeles set the play. Ang mahaba ng mga bata ay Angeles play. Piat, using the ball. Era Abiertas. Abiertas paso inyo para from downtown. No! And Piat para sa rebound. Piat. Piat, tripit ball pass to Angeles. Angeles. Pineda, no good. Foul, foul trap. Foul para kay number 17. Second personal foul. Eagle throw. Pass to Ordonez. Ordonez pass to Ordonez. Yes. Angeles. Angeles guarding to Abiertas. Behind the back. 10 seconds to shoot. Pineda from downtown. No good. And ano yung pasa na? No good. And Abiertas. Foul para kay number 25. Sinasabi ko rin, pre. Time out. Istasyon. Puso.
Sabog. Taas pinakamalaka. Malakas yung sirit ang dugo. Bali ng brace. Sumabit yung brace. Ay, sakit yan. Bali ng brace pala eh. Personal foul. Ikatlong pagkakasara. And Abiertas. Poco from downtown. No good. And Ordonez. No good. And Piat para sa rebound. Piat. Piat. Pass to Del Rosario. No good. And Ordonez to Abiertas. Abiertas. Ordonez. Yeah. Liwag set the play. Liwag. 10 seconds to shoot. Foul para kay number 1. Ordonez number 1, third personal foul, dalawa na lang, alam mo na. Oh, jeans ka na lang din. Good! Ay, masok. Del Rosario pass to Piat. Liwag. Grabe. Foul. Hindi nakita. Hindi nakita eh. 17. Third personal foul. Makikisuyo po sa 18 pula. Hindi po makalabas yung pick-up. Dito po sa bandang kanan. Makikisuyo po. ADB. Makikisuyo po sa motor. Hindi po makalabas yung pick-up. Stop. Di mapawi. Parumaw. Walang tower yan! Walang tower! Dalawa kayo! Dalawa kayo! Abiertas. Abiertas. Inyong po. Tuduli. Point. And Piat pass to Alvarado from downtown. Babawi. Babawi. Nakalimutan na pala. Piat. 10 seconds to shoot. From downtown, no. Yes, para kayong Biernas. Forty-three, 46, 3-point lead para sa bantayan. Del Rosario pass to Alvarado. Foul para kay number 22 Abiertas. First personal foul Abiertas. Sab. Ikaw. Ali.
Liwag set the play, looking for teammate. Pass to Piat, 8 seconds to shoot. Piat, no good. Liwag! Sinigurado! Yes! Ito talagang kamatay sunod ni Mr. Lorenzo Archer Guerrero Liwag. Ideo Fogo! Last 55 seconds remaining. Kate, huwag ka tingin sa scoreboard. Ayan ang parado. Liwag, set the play. Nagpapakain lang din ah. Ayan Ordonez. Ordonez, Orado! No! Aparado, nagmamadali si Aparado. Uli naman ang inagsakan. Nagsaka pass to Rafael Ordonez, Orado! Sakay na! Ayan Liwag. Liwag tayo diretso. Uy! Gumante! Gumante! Hinabol ng pagmamahal ni Navarro. Si Liwag. First rating. Liwag no good. Ayan na. Magkikis na yun mamaya. Hintay nyo na. Shot lang is off. 15 seconds remaining. Ordonez. Ordonez. Sobra! Last 10 seconds remaining. Aparado. Aparado. 10 seconds remaining. Kasi na lang yan. Ayan. 2.5 seconds remaining. 2.5 seconds remaining. Base na lang po tayo. Ubus ang nasa. Buti na lang kaya tayo. Bandayan. Pinabibidyo sa hindi ko alam. Ulang tira para kayo nagsakan. Meron pa sunod yan. Okay, pagkana shoot. Sorry. Uy, bato. Pwede yan sa watermark. Yung gumagalaw na rin. Ako. Pasukin na panalo naman. Tanga. Dati nanalo yan. Ng captain. Half court. Uy, Kuya Jobber. Tapos na ba? Kuya Jobber. Di pa. Sabi na natin. Obo. Ayan na. Naka-video pa Corner naman. MVP, sigurado to. Meow. Kuya bata. Meow. Ano ulit ang goal number dito ah. Curry. Nag-i-step Curry. Taba, tumira. Putik na. Busal. Gago yan, hindi naman Busal. Sigurado na! Sigurado! Third quarter! Oh, SK, shout out! Jersey, Ha? meron ka jersey. Sino magbibigay sa atin yan? Wala magbibigay sa atin jersey yan. Third quarter. 83-47. Oo nga pala, meron nga pala. Third quarter. Lansangan. Kalma.
No good. White goal. Pascual. Pascual nagbaba ng bola. Pascual. Pass to Di Mapawi. Tulad sa 10 seconds to shoot. Lansang Lloyd for teammate. Pass to Ordonez. Ordonez. Huli. Pineda. Yes! Pascual. Pass to Di Mapawi. No good. Got Buntong to Pineda. Lansangan. Lansangan pass to Navarro. Navarro. 10 seconds to shoot. Yes! Yun ang tinatawag na Rosie step. Lansangan no good. Uy! Di Mapawi. Rafael. Layo. Pascual no good. Foul number 1. Holding foul. Foul. Ordonez number 1. Fourth personal foul. Isa na lang. Ojens ka na lang din. And Lansangan. Lansangan set the play. Starting to Lansangan. Kalma. No good. Biyak. 10 seconds to shoot. 5 to shoot. Navarro. Gandang traveling naman nun. Pascual. Pascual dribbling the ball. Ganda Rafael, naman. yes. Pineda, via press. Umalong. And Di Mapawi. Napunta naman kay Mapawi. Napunta naman kay Di Mapawi. Di Mapawi. Wala na. Nagbabalik ang bola kay Pineda. Pineda, pass at Bunton. At Bunton. Pasok kang konti, nakapasok ka dyan. Pineda. No good. Counted. 17. Sam. Tatlong maliit. 3 small. Number 17, Di Mapawi. Isa na lang. Ojens ka na lang din. Bonus para kay Pineda. Albertas. Dulansangan spin. Balik-balik. Foul counted. Foul para kay number 25, Pineda. Number 25, Pineda. Isa na lang. Ojens ka na lang din. Thrower. Yes. Sub. Rafael. Pineda. 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 52, 59. Uy, nasa dito Lansangan, Lansangan. Lansangan, makakalitira, yes! Ang parado. Gatbuton. Padilla. Padilla looking for teammate. Padilla. Padilla na wala. Double dribble. Time out!
8 minutes and 1:59. Kasi ako, Jake. Nakapirimas. At tama yan. Abiertas. Tulad saan. Ang Coco. Wala mo na. Napunta. Ayan. Oh! May pito na, mga idol. Chambol. Wait lang. Relax lang mga idol. Ten second to shoot. Do good, talunan. Elang parado. Piat. Pati. Same ball. Pascual. Good. Erong po. Un. Sap. Ako. Liwag. Pass to Piat. Piat. Spin the wheel. Bilis ng ikot. Era Abiertas. Abiertas. Paso Ordóñez. Poco. Tier 3. No good. El Liwag. Liwag set Balis kayo dyan. Tubian. Amparado. Ping using the board. No. Board now. Era Abiertas. Abiertas. Para kay number 11. Padilla. First personal foul. Second team foul. Abiertas. Ordóñez. Lanzaman. Long two. Liwag set the play, pass to Piat. Up to Liwag. Liwag. Amparado. Ang haba. Ordóñez. Pascual, team press. No good. And Amparado para sa Liwag. Liwag. Padilla from downtown. Meow. And Ordóñez. Pass to Pogo. Pay. Iwan pati kaibigan. Alang-alang. Timeout! Istasyon. Oras po natin 4 minutes and 36. Score 63-56. Okay, back to the ball game. Ano pa yung nakakunik sa akin yan? Kanino kayo mga nakasakot ko? Pinakunik ko agad eh. Wala. Isa siguro si Ensen. Gumagamit na si Encho. Liwag. Liwag. Tupiat. Padilla. No good. Lansangan. And foul para kay number 7.
0. First personal foul. Ordonez. Isang dala, Gretchen. Yes. Second try. No good. And Rafael pass to Lansangan. Huertas. 8 seconds to shoot. Luluwa. Liwag set the play. Pass to Fiat. 10 to shoot. Wow. Number 35. Lakto. Liliwag pass to Fiat. 10 seconds to shoot. Padilla from downtown. No good. Matutuloy din niya pare. Lansangan. No good. Kailangan si Piat. Ayos ka lang ngayon. Sab. Padilla. Brokong-porong! Lansangan, Diatres, no good. Sibol, uy! Jump! Sabi Echo! Iba ka talaga, Echo! Ano kakawin ka pa? Wow, para kay number 29. First personal foul. Alam mo, Roblox. Sab. Liwag. Tumalong ka kasi. Angeles, ayun na. Jump ball. Same ball. Change arrow. Alvarado. Angeles. 10 to shoot. Yes, good for two. Uy! Bilis na ako. Uli, lansangan, dire-diretso. Lansangan! No good. Talo na lang, kumawal. Nagbuton. Oh! Wow, para kay number 35, Navarro. Third personal foul. No good. And Viertas. Traveling violation.
bata, kasugti kayo. Ang parado. Uy. Stop. Nasaman. Ordonez. Ordonez tiang tres. Look good. Angeles. Angeles. Balik pa sa kanya bola. Bunyan mga idol. Good. 10 seconds to shoot. Yeah. 1 minute and 27 seconds remaining. 9-28 para sa Bantayan. Ordonez. To Angeles. Ian. Ian set the play. 8 seconds to shoot. 5 to shoot. Bate. Sub. Nagbuton. Otas buusan mo yan, Okay. pagtapos pa. Tatabunan ko na lang. Basic ang kagatas. Angeles. Fiat. No good. Navarro. And Ordonez. Ordonez. Wow, para kay number 29. Navarro. First personal foul. Penalty. First try, no good. How about the second try? Yeah. Shot na mismo, 23 seconds remaining. Fiat. Fiat set the play. 10 seconds remaining. Angeles tiang tres. No good. 4 seconds remaining. Basir na lang yan. Ayan. Bukas! Ayan. Red blue. Kamo na namumong. Pinakihintay ang the last and final quarter. Muli kayang makakamit ng pandayan ng kampyonato o masusungkit na ang istasyon. Fourth quarter. Hong Kong from downtown. No good. Ang parada para sa libaw. Ang parada ng para bola. Pass to Lorenzo Archer Guerrero Liwag. Uy! 10 seconds to shoot. Inas na lang. Ordonez, no good. Wow, para kay number 16, Gunaran, second personal foul.
Naka-vlog na to. Shoutout mo si Toy Skipper. Shoutout kay, shoutout mo. Shoutout mo. Shoutout nga naman Toy Skip. Liwag. Anong pangalanan? Oo, baka makilala eh. Hindi naman ako naglalaro, makikilala. Makikilala, hindi naman kabala no. 8 seconds to shoot. Nice one. Yeah. Lansangan. Lansangan. Parang number 22. Ano? Sariling tao. Malang araw magre-refer. Abiertas. Abiertas. Buko, wala sukli. Ukop. El Liwag. Alvarado. En Ordóñez, tu lansangan ang alon. Sakay na. Galing na alas sa ganun. Liwag. Teka na mag-intay sa amin. Liwag set the play. Pass to lansangan. Same ball. 10 seconds to shoot. Bagal mag-dribble. Makapanood ba namin sa Reels yan? Wala, sa YouTube. Ang mapasama niya na yun. Ayun, ha? Sa YouTube. Alam mo. Foul para kay number 30. Ordóñez, first personal foul. Marcos! Second try. Enjong! Sabi ko naman sa'yo. Ano ba? Alala. Ewan saan. Casey. Gosley, pare, Gosley. Pero wala pa. Abiertas, dire-diretso si Abiertas. Abiertas! Oh, number 0, blocking foul. Second personal foul. Timeout. Pantayan. Primas, San Vicente, San Lorenzo. Mga pate, nakikisuyo. Huli, lansangan, pass to Bongo Isidoro, good. Rafael Papansang reverse, yeah! Amares. Out there. Foul para kay number 30, second personal foul. Sub. Sino? Ano yung Toyo? Baka talaga. Rus. Perfect. Abiertas, ready to get control. Abiertas, lansangan di situ board. Yeah. Angeles, tubirera. Pate. Pate. Fiat.
10 seconds to shoot. Angeles, wait. Riyad, 5 to shoot. Wala, sobra. White ball. Singapore. Albertas. Okpoko fake. Okpoko. No good. Nice one! Bagus. Minutong, minura. Wow, parang kay number 20. Angeles pushing foul, rules, personal foul. 13 foul. Patay, tayo. Pupunti kayo. Nasa scoreboard. Abiertas. Abiertas. For 30 points. Riyad, there, take it to shoot. Yeah. Nakakuha nga, binigay naman. Who's on left? Number 20. Second personal foul. Riyad, right to Abiertas. Foul para kay number 22 Abiertas. Second personal foul. 13 foul. Alvarado. Yes. Ordonez number 1. Ordonez. Rafael. Good. Good. Angeles. Number 22. Jonas Personal foul. Timer. Estación. 8. Awarding ceremony na po. Last week champions. Kalabog-labog ko yung pitang ko. Ano ba tayo? Goes out kick. Uy. Kaya pa si Mr. Jason Darwin. Yan.
ka ba manager dyan? Ay, sayang, hindi ka nakashoot kanina. Sayang eh. Para sa third place. Third play. Martes, sama ka, Sumba. Martes, sama ka sa bayanihan tayo. Bayan niyan? Martes. Ah, sige po. Bukas ala, cancel. Cancel bukas? Okay, sa lahat ng team. Scatter, Ibag, Tubig! 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 Prince, Uyas, any representative. Yan po kayo sa gitna, mga kapatid, makikita niya. Ay, kuya yung ano, scatter. Ibigyan pa rin ang consolation. Okay, handog po sa atin yan, the prize player, Max Pascual. Consolation prize. Asa na kayo? Thank you. Scatter, diba? Luyas. Tignan natin. Uy. Mr. Pera, sa ka na naman. Yun. Picture daw. Mga patay, mga kisuyo. Dok, kumiti ka. Si Raymart, ito. Mga kisuyo. Yun. Pakitigin na. Okay, congratulations, Team Wasalak. Right. Ayan, natin ng Mr. Siomay. Ayan po ang team istasyon, congratulations! Ayan, saka po yung mga konsyal, saka po sila Kap, picture. Picture po, ayan. Sila Colsi. Patingin natin tayo. Uy! Congratulations, team istasyon. Hakot! Okay, tutunan po tayo sa Bro, hakot na critical naman! side. Critical pala, critical. Mula sa kapunan ng Team Eastside, Vicencio. Vicencio? Gitna. Punta ka sa gitna. Yung critical, magaling critical. Yung mythical king, mamaya na rin daw. Uy, gandang smile.
Second mythical fight po natin. Mula sa Team Wasalak. Mr. Fajardo. Aaron Fajardo. Diyan ka lang, Vicesio. Vicesio Matamales. Yung mga mythical, dyan lang muna. Graduate ka na! Ayan, yung customers natin po sa atin ni Social J. Moreno. Wala na po sa team Istasyon. Itoy, Atlo na yan, susunod. Jovin. Mythical Core mula at ang bubuo po ng Mythical 5 mula sa kapunan po ng Pandayan, Mr. Carlo Pineda. Okay, 1, 2.